नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेहद फज़्ल करम है कि अल्लाह ताला ने हमको हर हफ्ता एक जगह जमा होकर अपने ईमान की तजदीद करने का ये मौका अता फरमाया है, और उस पर हम पे मज़ीद बराए करम ये हुआ है कि अल्लाह ने हमको वली अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया। वली अल्लाह ने हमको जहालत से निकाल कर सही रास्ते पे लाते, और अल्लाह ताला का एक करम है कि अल्लाह ताला ने जो हमको 12 महीने अता फरमाए हैं, हर महीने की कोई ना कोई फजीलत अल्लाह ताला उसमें छुपा के रखा है। अब जो इस वक्त का जो महीना चल रहा है, ये महीना है रबी सानी का। इस माह में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम उनका दिन मनाते हैं, उनकी नियाज़ व न्याज़ करते हैं। मगर ये सब क्यों करते हैं हम लोग? अल्लाह के नज़दीक वली जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। वलियाँ जो है 2 तरीक़े के वलियाँ होते हैं। एक वली वो होता है जो रियाज़त करता है, ज़िक्र व अस्कार करता है और अपने विलायत के दर्जे को पहुँचता है। और एक वली वो है जो अल्लाह ताला ने उसको अपने माँ पेट से ही पैदा करना। वो वली है हमारे हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ना कोई रियाज़त करे, ना कोई ज़िक्र करे, कुछ नहीं करे, अल्लाह ताला ने उनको विलायत शुरू से अता कर दी थी। आपके वालिद सालेह साहब रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र पे जा रहे थे और रास्ते में उनको भूख लग रही थी। धूप की गर्मी थी, शिद्दत भी थी, भूख भी लग रही थी, और बाजू से एक नदी भी बह रही थी। तो उन्होंने नदी के बाजू से जा रहे थे, गुज़र रहे थे। तो उन्होंने देखा, चलो भूख तो लग रही है, बोले लगे क्या करेंगे, अब जाके थोड़ा वज़ू वगैरह बना के पानी वगैरह पी लेकर नमाज वगैरह ज़ोहर की अदा कर लेंगे, क्यों वक्त तो ज़ोहर का हो रहा था। ये समझकर आपने नदी के पास गए और वज़ू वगैरह किया। करने के बाद उनको एक, जब नदी के ऊपर उन्होंने अपनी नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर एक सेब तैरता हुआ नज़र आया। सेब उनको तैरता हुआ नज़र आया। अब उन्होंने समझ गए कि भाई मेरे को तो भूख लग रही है, बोलने लगे, और अल्लाह ताला ने मुझको बैठे बिठाए मेरा रिस्क का इंतज़ाम कर दिया, क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। झट से उन्होंने वो सेब ले लिया और आपने नोश फरमा लिया। आपकी भूख तो मिट चुकी है, पानी पी लिए, लेकिन उसके बाद उनके दिल में एक किस्म का ऐसा मलाल हुआ और ऐसा ख्याल हुआ कि भाई बोले नहीं, मैं तो सेब खा चुका हूँ, ना मैं इसका हदिया अदा किया हूँ, कुछ नहीं, कोई मेरे को अता भी नहीं किया है, ना जाने ये सेब किसका होगा, ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने हलाल फरमाया है या मेरे लिए हराम है। ये उनके दिल में एक किस्म की तशवीश पैदा हो गई। तब उन्होंने खाने के बाद सोचे चल देखेंगे, बोलने के जहाँ से ये सेब आया है उस तरफ आगे कदम चल के जाएंगे और मालिक के बाग से माफ़ी तलब कर लेंगे। अगर मालिक के बाग अगर माफ़ी ना किया
تو سیب کا جو ہرجانہ ہوتا ہے وہ میں ان کو ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے وہ جس طرف سے سیب آیا تھا اسی طرف سے انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ جاتے جاتے کافی راستہ تھا، وہ طے کیے۔ طے کرنے کے بعد ان کو ندی کے کنارے ایک باغ نظر آیا، اور باغ میں سے سیب کی ڈالی ندی کے اوپر آتی ہوئی نظر آئی۔ تو انہوں نے سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ اس باغ کے مالک کے جو ڈالی باہر نظر آ رہی ہے اسی کا سیب ہوگا جو جھڑ کے پانی میں گر گیا ہے، جو میں نے نوش فرما لیا ہے۔ اب جا کے میں باغ کے مالی سے معافی مانگوں گا، یا نہیں تو اس کا ہرجانہ جو بھی ہوتا وہ عطا کر دوں گا۔ یہ ان کے دل میں اس قسم کا خیال آیا، اور جا کے انہوں نے باغ کے گیٹ کے پاس جا کے آواز دی۔ آواز دینے کے بعد پوچھا کہ بھائی اس باغ کے مالی سے میں ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے پاس آیا ہوں۔ تو صاحب بولے فرمائیے کیا بات ہے، باغ کا مالی میں ہوں۔ فرمائیے کیا بات ہے، باغ کا مالی میں ہوں۔ صاحب میں آپ کے بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے آپ کے باغ سے ایک سیب ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، میں اپنی بھوک کی تاب نہ لا کے اس سیب کو میں نے نوش فرما دیا۔ اس کے بعد میرے دل میں قسم کا ایسا خیال آیا ہے کہ یہ سیب میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس لیے میں آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھ کو معاف کریں تو بہتر ہے، اگر نہ معاف کریں تو میں اس کا ہرجانہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باغ کے مالی نے سوچا کہ بولنے لگے ایک سیب کھا کر اتنا پریشان ہوا بندہ، بولنے لگے ایک سیب کھا کر اتنا پریشان ہو گیا ہے، اس کا اور کتنا تقویٰ ہوگا، اس کا تقویٰ کیا ہے، بولنے لگے چلو میں اس کو آج آزما لیتا ہوں۔ تو مالی کے باغبان نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی آپ کو معاف کرنے کے لیے میرے پاس 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں اگر آپ پوری کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو معاف کروں گا، ورنہ میں آپ معافی کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اب یہ صاحب تو بہت پریشان ہو گئے، بولنے لگے بتائیے آپ کے 2 شرطیں کیا ہیں؟ اللہ چاہا تو میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہے 3 سال کی مدت تک میرے کھیت کو پانی وغیرہ دینا پڑے گا آپ کو، پہلی شرط ہے میری۔ 3 سال کی مدت تک میرے باغبانی میں پانی دینا پڑے گا، اور باغبانی کی صاف صفائی بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، سمجھے، ہاتھ سے للی ہے، زبان سے گونگی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ اس لڑکی سے آپ کو شادی کرنا ہوگا، تو تب جا کے میں آپ کو معاف کروں گا اور آپ اپنے معافی کے حقدار بن سکیں گے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، پھر دل میں خیال آ گیا اگر انہوں معاف نہ کریں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ان کی جو 3 سال کی مدت ہے یہ اللہ کے عذاب سے بڑھ کے تو نہیں ہے، چلیے میں اس شرط کو منظور کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے بتا دیا مالک کے مکان سے آپ کی شرطیں میرے لیے منظور ہے، تو چلیے آپ کل سے آپ خدمت شروع کر دیجئے، یا آج سے کرنا ہے تو آج سے اپنی خدمت شروع کر دیجئے۔ تو آج سے اپنی خدمت کرنا شروع کر دی، یعنی باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے، باغ کے پودوں کو پانی دینا ہے، اور جو بھی صاف صفائی ہوتی ہے وہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے ان کے 3 سال کا ایک عرصہ گزر چکا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کہ ایک شرط تو ان کی پوری ہو گئی، مالی کے باغبان بھی بہت خوش ہو گیا، واقعی بولنے لگے آپ نے ایک شرط میری پوری کر دی، اب چلیے آپ میری دوسری شرط پوری کر لیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا ہے۔
तैयार हूँ बोल के मान लिए। तो निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो माली के बागबान थे वो आपके ससुर हो गए। ससुर होने के बाद आप फरमाएं कि भाई जाइए, आपकी बेगम साहबा उस कमरे में मौजूद है। आपको उस कमरे में दाखिल किया गया। जैसे ही आप कमरे में गए हैं तो वहाँ पर एक हसीन खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। आपने हैबत खा लिए और एकदम परेशान हो चुके थे कि भाई जो मालिक के मकान ने जो लड़की की हालत मेरे लिए बताई थी, बोलने लगे वैसी लड़की तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो इनके ससुर साहब थे उन्हें कमरे की तरफ भिजा के बाहर की तरफ ही ठहरे हुए थे। क्यों? उनको यकीन था कि ये बंदा अंदर जाएगा तो फिर वापस आएगा, तो बाहर ठहरे हुए थे। तो ये साहब अंदर जाके फौरी बाहर की तरफ वापस भाग कर आ गए। तो आपने फरमाया क्यों, क्या बात है, क्यों भाग के आ रहे हैं? नहीं हज़रत क़िबला बोलने लगे, आपने जो बताए थे मेरे को कि मेरी लड़की अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लुल्ली है, लंगड़ी है, मगर जब मैं अंदर हुजरे में जाके जब मैं देखा हूँ ये इसके बिल्कुल बरक्स है बोलने लगे। वहाँ पर कोई एक हसीना मौजूद है बोलने लगे। तो आपने फरमाया जी हाँ, वही मेरी बेटी है और वही बेटी को मैं आपके निकाह में दिया हूँ। आपको ये बयान कर देना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अंधी क्यों है। आज तक उन्हें अपनी उम्र में किसी गैर महरम को देखा नहीं, इसलिए वो अपने आँखों से अंधी है। और आज तक अपने कानों से किसी गैर महरम की आवाज़ को सुनी नहीं, इसलिए वो बहरी है। और आज तक उसने किसी गैर महरम से बात किया नहीं, इसलिए उसने गूंगी है। इस तरीके से हाथ का और पैर का बता के उसको तारीफ कर सुना दिए। जाइए, अब अल्लाह ताला आपकी खिदमत में यही आपको ज़ौजा दिए हैं, आप इंतजार। आप खुश हो गए, हुजरे में चले गए। आप ही के वतन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। होने के बाद आपकी उम्र 4 साल की हो गई थी। 4 साल की उम्र होने के बाद अब बिस्मिल्लाह पढ़ाने का वक्त आ गया। किसको? अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर को बिस्मिल्लाह का पढ़ाने का वक्त आ गया। मौलवी साहब को बुलाया गया और आपके पास बिठाकर बिस्मिल्लाह पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने औज़ बिल्लाह पढ़ाया, बिस्मिल्लाह पढ़ाया, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ाया। जैसे ही अलीफ लाम मीम पढ़ाना शुरू करें तो आप गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अलीफ लाम मीम से लेकर 15 पारे सुना दिए। कहीं 18 पारे लिखे गए हैं, कहीं 15 पारे लिखे गए हैं। 15 पारे सुना दिए तो मौलवी साहब हैरान और परेशान हो गए कि भाई मैं तो आपको आज शुरुआत करने के लिए आया था, लेकिन आप मुझसे पहले कैसा याद कर लिए ज़बानी। तो आपने फरमाया जिस वक्त मैं माँ के पेट में था, मेरी वालिदा मोहतरमा रोज़ाना तिलावत किया करती थी और उसी तिलावत को मैं सुन कर अपने अंदर याद किया करता था। तो आज वही मेरी माँ की तरफ से मैंने 15 पारे पढ़ के आपको सुना दिया। तो ये थे हमारे वली अल्लाह जो माँ के पेट से पैदा होते हैं। एक कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह हमको नेक हिदायत अता फ़रमाए।
ہم کو نیک صلاح عطا فرمائے، ہم کو دین کی فہم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین میں جو بھی تکالیف آ رہے ہیں، جو رکاوٹ آ رہے ہیں، اس رکاوٹوں کو دور فرما میرے مولا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔